मु ऋषि पट्टनायक मु ओकेएस सभापति। आज आम सांबादिक सम्मेलन करुचु जे आगामी जुलाई 24 तारिख में राज्य स्तरीय कलाकार दिवस आम पालन करूँ। सारा ओडिशा रे समस्त कलाकार जो वर्गर हो, सिनेमा हो, चलचित्र हो, टीवी हो, लोककला हो, दासकाठिया हो, पाला हो, जी कलाकार से कलाकार मानकर कलाकार दिवस सारा राज्य रे पालन करा आ राज्य स्तरीय कलाकार दिवस आम जुलाई 24 रे सूचना भवन बा जहाँ को जयदेव भवन कहूँ से आम पालन करूँ। सेठी ओडिशार बहु विशिष्ट व्यक्तित्व को सम्मानित करा बहु विशिष्ट व्यक्तित्व आम सहित उपस्थित रहिबे अतिथि भाव में सरकारी स्तर रे बेसरकारी स्तर रे एवं कला दुनियार बहु विशिष्ट व्यक्तित्व भी उपस्थित रहिबे जहाँ को आम सम्मानित करूँ 30 जन को आ 100 जन को लक्ष टंका लेखार आम तांकर जो बीमा से भी प्रदान करूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम हम ओडिशार जेते कलाकार अच्छा समस्त को आपण मान द्वारा मो माध्यम आपण को अनुरोध करी जोठी थांतु जेमिति थांतु आपण कलाकार दिवस को पालन करंतु एवं राज्य सरकार नूतन सरकार को आमर ओकेएस तरफ स्वागत करूँ, अभिनंदन देवु आ गोटे अनुरोध करूँ आम ओकेएस तरफ जे यही कलाकार दिवस को सरकारी भाव में पालन करने जदि आमको सहयोग करा जाता सारा ओडिशा रे सरकारी स्तर रे जेमति आमे बेसरकारी स्तर रे करूछु सेमति सरकारी स्तर रे एही कलाकार दिवस पालन करिवा पई आमे अनुरोध करिवु। राज्य सरकार एति प्रति ध्यान देबे कलाकार मानक पई आ कलाकार मानक पई आगामी दिन रे विभिन्न जो बीमा अछि जहा अछि सरकारी स्तर रे हवा पाई भी अनुरोध करिवु। होय तो सही दिन आमे जो माने अतिथि रहिबे तांका आगे हमर दाबी पत्र ओकेएस तरफ रहिबो। तेणु मु सबु सांबादिक भाई भौणी सबु कलाकार भाई भौणी को अनुरोध करी 24 तारिख दिन आमर जयदेव भवन में आपण माने उपस्थित रहिबे। सारा दिन आमे ये कलाकार दिवस को कलाकार मानक सहित पालन करूँ। आपण मानक पुणी थे शुभेच्छा और अभिनंदन। आपण माने जोठी थिबे जेमिति थिबे 24 जुलाई को कलाकार दिवस भाव में पालन करेंगे। सब प्रकार दिवस अच्छे कि आम गोटे दिन आम कलाकार दिवस पालन करने आम 4 वर्ष है प्रयास कर आपण मान अनुरोध करुँ समस्त आम जुलाई 24 कलाकार दिवस पालन कलाकार दिवस करने कारण कि आम कलाकार आम एकता बांधि रही कलाकार दिवस आम जुलाई 24 दिन पालन करुँ। आम निजे जाने सबुदिन आम कम करुचे समस्त हसुचे कि दिन को भी आम निजे भी आम हसी पारूने निजे आम मजा कर पारूने से गोटे दिन जुलाई 24 की आम समस्ते मिसिक पालन करवा और हस खुशी मजा करवा आम कलाकार सबु प्रकार जिते कला नृत्य को लगे जिते प्रकार कला अच्छी आम ओडिशार जोटा को अस्मिता कहते आमर गर्व गौरव जिते प्रकार कला अच्छी से कला तार दिवस 24 जुलाई 24 सब प्रकार कला खाली एक्टिंग नुह बाद्य तंत्र टू लगे खंजड़ी जो लगे बाद्य जिते प्रकार पाला जिते प्रकार कला रहा सबू कला को लेकिन आम ओकेएस करूँ। ओडिया कलाकार स्वर से स्वर समस्त पाखे पहुँच सरकार पाखे पहुँच आम समस्त एकाठी हाँ एक रही आम निश्चय आम कलाटा बचे। ठीक है स्वर मु संपादक प्रति वर्ष आम कलाकार दिवस पालन करुँ जुलाई 24 तारिख में। तेणु यही कलाकार दिवस को टी राज्य स्तरीय आम करने चेष्टा करुँ समस्ते प्राय करुँच तथापि आम कलाकार मैंने एत व्यस्त रोचे जे बेले बेले भूली जाती मन पकई देवाई और गोटे दिन पालन करने राज्य स्तरीय जिते कलाकार मैंने अच्छा समस्त को जनवाई आपण मैंने समस्ते जुलाई 24 गोटे दिन पालन किंतु कलाकार दिवस से आज्ञा प्रथम कथा करी जिते कलाकार स्वर गढ़ागला ओडिशार विभिन्न कोण अनुकोण थी कलाकार मानू लेकिन कलाकार संघ ये ओडिया कलाकार स्वर महासंघ गढ़ागला ए जो लोककला सब लुकायित अवस्था अच्छी आस्ते आस्ते बुड़ाक लगुच से समस्त कला को आम आम संघरे चुक्ति
ସଂଘବଦ୍ଧ କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ମଝିରେ ବହୁତ ଥର ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ରାତି 9ଟାରୁ 10ଟା ଆମେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଆମେ କଳାକାରମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଉ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକୁ କେମିତି ଜୀବିତ ରଖାଯାଇପାରିବ କଳାକାରମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କେମିତି ହସ ଫୁଟିବ କଳାକାରମାନେ କେମିତି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବେ ସେ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ ଏବଂ ତାକୁ ସେଇ କଥାରୁ ନେଇ ଆମେ କଳାକାର ଦିବସ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁ। କଳାକାର ଦିବସରେ ଆମେ 100 ଜଣ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ବୀମା ରାଶି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ଚେକଅପ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ତା ସହିତ ନାଚ ଗୀତ ଏବଂ ଏକ ଶିକ୍ଷାଧର୍ମୀ ନାଟକ ଲାଷ୍ଟ ୱିଶ୍ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରଙ୍କ ସ୍ୱର ଏକତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଁ ହେଲି ସମ୍ପାଦକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା। ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଧର ମାର୍ଥା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡି ମେମ୍ବର ସୁରଜିତ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ମୋ ଡାହାଣ ପଟରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଆଗଧାଡ଼ିର ସଦସ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାନଦୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିବାର କାରଣ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରଙ୍କ ସ୍ୱର ପରିବାର OKS 2021 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ କଳାକାର ସଂଘ ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସଂଘ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଅନେକ ସଂଘ ଖାଲି ଏମିତି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂଘ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସଂଘ ଏବଂ 2021 ମସିହା ପରଠାରୁ ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖକୁ କଳାକାର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ଏବଂ ଏହି କଳାକାର ଦିବସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ପାଳନ କରିବୁ ଯେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦିବସ ନାହିଁ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ସରକାର ଲୋକକଳା ଦିବସ ଏକ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେଟା ଜୋରଦାର ପାଳନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କଳାକାର ଦିବସ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ଆମେ କଳାକାରମାନେ ଦିନ ସାରା ସବୁ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, କଳାକାର ଦିବସରେ କେବଳ ଅନେକ ସଂଗଠନ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଂଗଠନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଟେଲିଭିଜନ ସଂଗଠନ ଟେଲିଭିଜନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସଂଗଠନରେ ଯାତ୍ରା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଳାକାରଙ୍କ ସ୍ୱର ଏହି ସଂଗଠନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ବର୍ଗର କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯାତ୍ରାର ପରିକ୍ରମା ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, କଳାକାରମାନେ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି, ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି, ଟେଲିଭିଜନ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଲୋକକଳାର ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତେ ଏହି ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 520 ଜଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେମ୍ବର ଅଛୁ ସଂଗଠନରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଯେମିତିକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଉ ବା ଜନସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ଜଳଛତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିଆସୁଛୁ। ତା ଭିତରୁ କଳାକାର ଦିବସ ଅନ୍ୟତମ। ଏଇଥରକ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ବର୍ଷ କଳାକାର ଦିବସରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜଣ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ।